Salam alaikum. Alors, اليوم إن شاء الله غنشوفو, on va voir chapitre numéro 3, les substances radioactives et l'énergie nucléaire. طبعا الحال troisième chapitre, لأن déjà شفنا chapitre الأولى اللي فيها les déchets ménagers. Deuxième chapitre qui contient les différentes polluants, donc la pollution de l'air, etc., de l'air, de l'eau, des sols, etc. D'abord chapitre numéro 3. Chapitre numéro 3, on a l'énergie nucléaire, الطاقة النووية. شنو هي هذه l'énergie nucléaire وشنو l'utilisation ديالها, surtout l'utilisation, sa relation avec la pollution de l'environnement. Est-ce qu'il s'agit d'une énergie polluante ou bien des substances radioactives? Est-ce qu'elles sont polluantes ou non? طبعا الحال هذه لابارتي الاولى هذه غادي نتكلم عليها اون بريف, غنسرع شويه لان vous avez déjà fait هذا الكور هذا في la physique. Alors, le nucléaire ou l'énergie nucléaire ou la radioactivité en général, donc, l'utilisation, la relation nucléaire avec la pollution de l'environnement. Alors, on commence. Donc, le stock des combustibles traditionnels vont s'épuiser, donc il code Disney. Il est donc nécessaire de chercher des énergies alternatives qui puissent satisfaire la demande croissante en énergie. L'énergie fossile, lorsqu'on parle de l'énergie fossile, donc كنتكلموا على البترول والشربون. هادو تنعرفوا بان واحد المده زمنيه غادي يساليو ما غيبقاوش, يعني عندهم واحد المده محدوده وغيساليو. Alors il fallait qu'on cherche des alternatives. Les alternatives هما البدائل. شفنا l'énergie renouvelable comme des alternatives بطبيعه الحال. Mais pour l'instant, le rendement ديالها ماشي شي حاجه rendement اللي هو كبير بزاف par rapport مع l'énergie nucléaire. Donc le rendement énergétique de l'énergie nucléaire est plus important. C'est pour cela غادي نشوفوا la partie concernant l'énergie nucléaire. Donc l'énergie nucléaire est l'une de ces alternatives, bien qu'elle suscite des inquiétudes. Il existe aussi il existe aussi d'autres alternatives plus propres comme l'énergie solaire, éolienne et géothermie. يعني هاد l'énergie nucléaire واخا فيها مشاكل, كاين مشاكل au niveau ديال la pollution, ولكن تتبقى هي الفعالة, هي اللي efficace والروندمون ديالها طالع بزاف, même si on a d'autres alternatives اللي سبق لينا تكلمنا عليهم اللي هما l'énergie solaire, éolienne, géothermique, hydraulique, etc. Alors la pollution nucléaire est une menace pour l'environnement et la santé. L'utilisation de l'énergie nucléaire doit donc être accompagnée rigoureusement de plusieurs précautions. الطاقة النووية ما فيهاش مشكل إلا خدامة مزيان. Mais en cas d'accident au niveau ديال les réacteurs, فهذوك المفاعلات النووية راه تقدر تمشي الدولة كاملة ولا حتى الدول المجاورة, يعني même les pays avoisinants حتى هما ممكن أنهم يتأثروا كما وقع في تشيرنوبل etc. Donc, quels sont les impacts négatifs de l'utilisation de l'énergie nucléaire sur la santé et l'environnement? Et quelles sont les alternatives possibles? Quelles sont les alternatives possibles? Alors, on commence par la radioactivité. C'est quoi la radioactivité et la structure de l'atome? Alors, concernant la structure de l'atome, كما كتشوفوا هنا في الدوكيمون, دونك عندنا واحد الشيما ديال l'atome. Donc le noyau de l'atome est constitué de neutrons et de protons. Ces particules s'appellent nucléons. Z c'est le nombre de protons, bien le nombre de charges. On appelle aussi numéro atomique. Et A c'est le nombre de masse, ou bien le nombre de nucléons. Alors N égale à 1 moins Z. Le nombre Z est caractéristique de chaque élément chimique. هذيك Z il est caractéristique, يعني نوعي كل عنصر كيميائي. Chaque élément chimique est représenté comme suit. كاع les éléments chimiques راه كنلقاو عندهم هاد la représentation هاد la représentation هي ديال les éléments chimiques. كنلقاو X واحد l'élément chimique tel عنده A اللي هو le nombre de masse, وعنده Z بطبيعة الحال اللي هو le nombre de protons ou bien nombre de charges. Alors, si le numéro atomique change, le nom de l'élément change aussi. Les atomes qui ont le même numéro atomique mais des nombres de masse différents sont appelés isotopes. Donc, هادو هما les isotopes. عندهم نفس
le numéro atomique ولكن le nombre de masse كيتغير هادو كيتسموا isotope. Le noyau de l'atome est appelé nucléide. Donc لو ملي كنقولوا nucléide كنتكلموا على le noyau de l'atome. Après غنشوفوا هنا لان دابخي هذا الدوكيمون هذا كما كتشوفوا هنا عندنا ديفيرون تيب ديال لي رادياسيون و شاك تيب دو رادياسيون اشنا هما لي زوبستاكل اللي ممكن ان يحبسوه. واش ممكن لابو يعني اليد باغ اكزومبل الالومنيوم ولا خصنا نديرو السيما والبلومب اكسيتيرا. دونك كل واحد منهم عنده واحد الفاعليه ديالو وشنو هما لي زوبجي اللي ممكن انه يخترقهم لان هذا الشيء غادي سيرتو غادي نلعبوا عليه في لي ديشي ديال لا راديو اكتيفيتي هذوك لي ديشي ديال لي زيليمون راديو اكتيف. مي تو دابور غنشوفوا شنو هما لي تيب دو رادياسيون شنو هما لي ديفيرون تيب دو رادياسيون اللي كاينين عندنا. Alors هنا en 1899 Ernest a découvert que la désintégration de l'uranium libère 3 types de radiation qu'il a classés selon leur capacité à traverser la matière. Donc la désintégration de l'uranium كيعطينا 3 types ديال les radiations 3 انواع ديال الاشعاعات وهو دار لهم الكلاسمون سولون لا كاباسيتي دو ترافيرسي لا ماتيير بناء على شحال هي القدره ديالهم باش انهم يخترقوا هاد المواد هادو. عطانا الفا بيتا اي غاما. دونك لي بارتيكول الفا ce sont des nucléides. Donc قلنا ce sont des noyaux de l'atome. Donc les particules alpha ce sont des nucléides d'hélium. Ils peuvent être stoppés par une feuille ordinaire. يعني إلا جبنا واحد لا فeuille راه ممكن تحبس لنا هادوك les particules alpha ou bien les rayons alpha. Les particules bêta, et on a bêta plus et bêta moins. Ce sont des électrons ou des positrons. Elles détiennent une forte énergie et ils ne peuvent être stoppés que par une feuille d'aluminium dont l'épaisseur dépasse 6 mm. يعني بيتا راه ما يمكن نحبسوهم الا كانت عندنا واحد الورقه ديال الالومنيوم اللي بطبيعه الحال ليبيسور ديالها il dépasse 6 mm كيفوت هذيك 6 ديال لي مليمتر. Alors les particules gamma ce sont des photons à très haute énergie. Ils ne sont stoppés que par une plaque de plomb de quelques centimètres d'épaisseur. يعني هاد لي بارتيكول الفا لي غايورمون ديالهم راه ما يمكن يحبسهم الا واحد لا بلاك ديال الرصاص واحد لا بلاك ديال البلوم. Lorsque un faisceau de particules est dévié par un champ magnétique, cela signifie que ces particules sont chargées électriquement. يعني ملي كتكون واحد la déviation par un champ magnétique راه هنا هذا كيعني لنا بان هاد لي particules راه ils sont chargés électriquement. Après ندوزو باش نشوفو la radioactivité naturelle. Concernant la radioactivité naturelle, donc plusieurs isotopes se désintègrent de façon spontanée et naturelle. En effet, un nucléide instable se désintègre et la désintégration est l'inchitar. Se désintègre et génère ainsi un nucléide plus stable avec émission d'une ou plusieurs particules. Il s'agit donc d'une réaction nucléaire. Donc, هنا كنتكلموا على التفاعلات النووية, c'est la désintégration ديال هذوك les particules. Donc voilà, les radiations alpha, bêta et gamma sont libérées par des nucléides radioactifs pairs qui se désintègrent pour donner de nouveaux nucléides fils. La désintégration s'effectue lentement au fil du temps. La demi-vie d'un nucléide radioactif est la période T qui correspond à la désintégration de 50% des nucléides constituant un échantillon donné. وهذه اللي كتهمنا. دونك هذه اللي غادي نختموا عليها مزيان. هذاك لا دومي في نصف الحياه ولا نصف الدوره. دونك لا دومي في d'un nucléide radioactif et la période T. Donc T qui correspond à la désintégration ديال 50%. ديما هذيك اللي كيعطونا داك لو طون تتكون فيه لا ديزانتيغراسيون ديال 50%. مثلا الا كان واحد ليليمون راديو اكتيف غتكون لا ديزانتيغراسيون ديالو في 20 مليون سنه. راه التي ملي كيعطونا هذيك التي راه النص ديالو دونك 10 ديال المليون
ديال السنوات ديال désintégration. Donc les nucléides fils peuvent eux-mêmes être radioactifs. Ainsi, la désintégration se poursuit jusqu'à atteindre un nucléide stable et non radioactif. Les nucléides qui sont issus d'un même nucléide originel constituent une filiation radioactive, par exemple la filiation radioactive de l'uranium. أنا غنشوفوا d'après هذا الطابلو هذا. Alors voilà, عندنا le nombre d'atomes de nucléaires radioactifs. نتكلموا على هاد la courbe اللي عندنا. شوفوا en fonction donc T de T 3T etc. puisque T هو النصف ديال العمر. d'origine لاحظوا عندنا من normalement le temps d'origine اللي كتبدا désintégration. هنا T هو النص ديال désintégration ديال l'élément originaire. Après كتعاود هذاك حتى هو كيعاود دار له désintégration النص ديالو 2T 3T ainsi de suite. هنا نشوفوا النظير هاد لي زيليمون هادو. كربون 14 تي ديالو شحال عمر النصف اللي كنسموه عمر النصف شحال هو 5730 سنه. يعني باش دار له ديزانتيغراسيون لا موتي ديالو دومي في ديالو هي 5730 سنه. الا ار تي ال يورانيوم تي اش اكسيتيرا كل واحد عندنا العمر ديالو بطبيعه الحال عمر النصف ديالو. ولاحظوا بان هاد التي ولا هاد العمر النصف غادي نستعملوه حنا في لا داتاسيون ابسولي ديال لي روش جيولوجيك ou bien les strates géologiques. Donc la datation باش كيعرفوا ان واحد المنطقه ولا واحد لي روش جيولوجيك في واحد المنطقه راه تكونوا مثلا في 700 مليون سنه ولا 500 مليون سنه ولا 20 مليون سنه ولا 100 مليون سنه ولا 10 ديال السنوات الى اخره بهاد لي زيليمون هادو وبهاد دومي في اللي هو تي. الوغ هنا تشوفوا كيفاش يعني شاك ايليمون راديو اكتيف ملي كدار له لا ديزانتيغراسيون ديالو راه كيعطينا دوطخ ايليمون. هادوك لي زوطخ ايليمون تا هما كيبداو لا ديزانتيغراسيون جيسكا سا ديزانتيغراسيون توتال فيغ لا فان. هنا نتكلموا على لا راديو اكتيفيتي ارتيفيسيال او اندويت. دونك لا فيسيون نيكليير اللي كيدار نورمالمون على مستوى هذوك لي رياكتور راديو اكتيف اللي هما على مستوى المفاعلات النوويه. Les réactions de fission nucléaire s'effectuent dans les centrales nucléaires, ce qu'on appelle des réacteurs مفاعلات نوويه على اللي كنسمعوا دابا في ايران وامريكا اكسيتيرا وكوريا en utilisant le nucléide d'uranium. Donc هنا بطبيعه الحال اللي كيتستعمل هو اليورانيوم qui est bombardé par des neutrons thermiques. La fission aboutit à la libération d'une quantité d'énergie impressionnante. Alors هنا هذيك لا كونتيتي دينيرجي اللي كتجي من لا فيسيون ديال اليورانيوم او نيفو ديال لي رياكتور هذه هي مصدر الصراع العالمي اصلا. Donc que l'on peut exploiter de plusieurs façons. Les particules libérées au cours de la fusion ou bien pardon au cours de la fission provoquent des vibrations thermiques au sein des réacteurs, ce qui provoque une importante augmentation de la température. Cette énorme chaleur est exploitée pour produire de l'énergie. Donc la fission dial d'uranium, la fission كتعطينا واحد la vibration thermique donc au niveau ديال هذوك les réacteurs. Au niveau des réacteurs هذيك l'augmentation de la température هي اللي كيستعملوها et il sera converti en production d'énergie d'une énorme quantité d'énergie. Alors comme bilan, un atome est constitué d'un noyau. يعني البيلون ديال هادشي كامل اللي تكلمنا عليه حتى لحد الان. دونك un atome est constitué d'un noyau اللي كنسموه نيكلييد
qui contient plusieurs nucléons, qui contient plusieurs nucléons, protons plus neutrons, on te répare un nuage électronique. Dans la nature, il existe plusieurs éléments chimiques dont le noyau n'est pas stable. Dans la nature, il existe plusieurs éléments chimiques. هذوما les éléments radioactifs بطبيعة الحال. Le noyau ديالهم n'est pas stable. علاش؟ لأنك كدير لهم la désintégration en fonction des temps. وهذا le temps هذا de désintégration varie selon l'espèce ou l'élément radioactif. Donc, ce qui explique sa désintégration, donc la désintégration du nucléide père dans un nucléide fils plus stable que le nucléide père. Mais qui dit la désintégration après. Cette réaction nucléaire s'accompagne de la libération de plusieurs types de radiations. La réaction, il y a les radiations radioactives, alpha, bêta, etc. C'est la radioactivité naturelle. Chaque nucléide instable se caractérise par sa demi-vie. هي اللي سميناها T. يعني النصف المدة النصف ديال الانشطار ديالو. Généralement, les nucléides constituent des filiations radioactives comme la filiation de l'uranium. L'uranium هو الأكثر شهرة بطبيعة الحال qui contient plus d'énergie. Alors la radioactivité induite au niveau des réacteurs nucléaires libère d'énormes quantité d'énergie exploitable de plusieurs manières. Salam alaikum. Alors on commence, deuxième partie de ce chapitre, c'est l'utilisation des substances radioactives. هنا الاستعمال. هذا هو اللي تيهمنا حنا كاع بالضبط. Les composantes etc. كما قلت لكم راه درتهم ديجا في الفيزيك. Par contre, هنا ce qui nous intéresse c'est l'utilisation des substances radioactives. شنو هما les différents domaines de l'utilisation de l'activité ou bien de ces substances radioactives. Et on commence par la production de l'énergie électrique. Donc sachons tous que la production de l'énergie électrique est l'objectif numéro 1 dans l'utilisation de substances radioactives. Donc la synthèse de l'énergie électrique هي الحاجة اللي تنقلبوا عليها كاملين هو l'objectif الاول ديالنا. Alors l'uranium se désintègre au cours des réacteurs nucléaires. La réaction nucléaire est contrôlée par des tiges de cadmium qui absorbent une partie des neutrons issus de la fission nucléaire, ce qui permet de réguler la libération de l'énergie. La température de l'eau augmente dans le circuit secondaire suite au transfert de chaleur à partir du circuit primaire. L'eau devenue sous forme de vapeur fait tourner les alternateurs qui produisent l'électricité. Alors هنا en général la كخلاصة ديال هادشي كامل كما قلنا ce qui nous intéresse شنو هو le rôle premier rôle ديال ou bien premier objectif des substances radioactives c'est la production de l'énergie électrique. كيفاش ما كيهمناش كاع بزاف حنا كيفاش و principe etc. mais en général هذيك l'augmentation lors de la fission nucléaire هذيك l'augmentation de la chaleur de la température d'eau sera convertie en électricité. ولا فيسيون بطبيعه الحال راه au niveau ديال هذوك لي رياكتور كتعطينا واحد لا شالور اللي هي très élevée. Alors on aura la production d'une quantité élevée d'électricité. alors عندكم هنا le principe كامل comment se fait avec la libération. Deuxième rôle ou bien deuxième objectif de la radioactivité, c'est la datation absolue avec la radioactivité. Et voilà, donc تكلمنا على la production de l'électricité. Donc deuxième rôle c'est la datation absolue ou bien deuxième utilisation c'est la datation absolue avec la radioactivité. Ça veut dire quoi la datation absolue؟ يعني أن عندي واحد لوبجي قديم خصني نعطي لا دات بريسي ديالو التاريخ المحدد ديالو. سيرتو هذه كتستعمل بزاف في دي زيتر فيفون كي سون مور. باغ اكزومبل لقينا واحد ليتر فيفون بحال لو كلب تيقول لك مثلا في زاكورا ولا كذا راه لقاو واحد الهيكل ديال الانسان راه يعود الى كذا تيحددوا لنا لا دات اللي مات فيها هذاك اللي مات فيها هذاك لوم اللي لقاو باغ اكزومبل واحد لا دات اللي هي طويله بزاف. وبالضبط في لا داتاسيون جيولوجيك لا داتاسيون ابسولي ديال لي روش جيولوجيك فاش كيقول لك دير هاد البلاصه هذه جيولوجيك هذه راه تكونت مثلا يتكلموا على 100 مليون داني واحد المده زمنيه اللي هي طويله بزاف. اي ميم
Ils ont daté des roches qui sont formées avant 3 milliards d'années. 3 ملايير ديال السنوات. يعني هادشي شي حاجه اللي هي بزاف وبريسي اكسيتيرا. كومون كيفاش كيديروا هادشي نشوفوا هاد لو باراغراف هذا. دونك لا داتاسيون ابسولي افيك لا راديواكتيفيتي. Exemple, la datation du carbone 14. Le noyau du carbone 14 se forme dans les couches supérieures de l'atmosphère à partir de l'azote, et ceci sous l'effet des neutrons qui proviennent de l'espace. Et là, comment se fait ou bien comment se forme avec le carbone 14 en utilisant l'azote. Les plantes absorbent le carbone 12 et le carbone 14 se forment de dioxyde de carbone. Que l'observation du carbone se fait ou bien il s'absorbe sous forme de CO2. Le carbone passe aux animaux suivant les chaînes alimentaires. Alors les plantes qui absorbent ce carbone au départ, mais après, il va passer aux animaux à travers la chaîne alimentaire ou bien la chaîne trophique. Après la mort d'un être vivant, l'absorption du carbone 14 s'arrête et ce dernier diminue au fil du temps suite à sa désintégration. Alors, هذاك ملي تيموت هذاك ليتر فيفون ملي كيكون باقي عايش راه كتكون عنده لابسوربسيون ديال الكربون 14 الوغ n'a pas de problème. مي ملي تيموت هذاك ليتر فيفون لابسوربسيون ديال الكربون 14 كتحبس. يعني هذاك الكربون 14 اللي كان عنده اش غيدير؟ نوبلي با كيلي راديو اكتيف ماشي بحال الكربون 12. كربون 12 ني با راديو اكتيف مي لو كربون 14 اي راديو اكتيف. دونك غتبدا لا ديزانتيغراسيون ديالو غيبدا التفتت ديالو. اي اون بارل دو راديو اكتيفيتي اللي هي ناتوريل عاديه. Alors, هاد لا ديزانتيغراسيون ديالو غدار اون فونكسيون دي طون. قد ما تعطل هذاك ليتر فيفون هو ميت قد ما غنلقاو هذاك لا ديزانتيغراسيون ديال الكربون 14 قربت تكمل. نكملوا الباراغراف باش تقدروا تفهموه مزيان. Alors, donc, sachant que la demi-vie du carbone 14 est de donc 5630 ans. 5730 سنه. هذه هي الكربون 14 الا كان في واحد لو كور راه غيبقى فيه 5730 سنه هو كيدير ديزانتيغراسيون باش يكمل. الوغ اون كومبار باردون دومي في ماشي باش يكمل مي دومي في ديالو. الوغ اون كومبار لا راديواكتيفيتي ريزيديال ا dans le reste de la plante ou de l'animal avec la radioactivité à zéro. كنعرفوا A0 ديال يعني حنا كنعرفوا A0 كامله تنشوفوا فين وصل. هذيك فين وصل غنعرفوا شحال حدث منها ديال ديزانتيغراسيون. باغ اكزومبل لقينا هذيك ا وصل مثلا ل 2730 اولا بقات له 2730. هذا شنو معناه؟ بمعنى راه دوز واحد 3000 سنه ديال ديزانتيغراسيون. الوغ هذاك لانيمال راه هو ميت بواحد المده اللي هي 3000 ans. Voilà, donc on compare la radioactivité résiduelle A dans le reste de la plante ou de l'animal avec la radioactivité à zéro d'une plante ou d'un animal vivant, comparable avec le feu-ci. On peut donc dater la mort de l'être vivant grâce à la radioactivité naturelle. Donc on peut donc dater la mort de l'être vivant grâce à la radioactivité naturelle. On a pu dater les événements géologiques des fossiles, des roches. Par exemple, on a daté les roches âgées de plus de 3 milliards d'années. يعني هنا بطبيعة الحال الكربون l'utilisation du carbone 14 ne permet pas la datation des roches qui sont très anciennes, des vieilles roches. لأن par exemple 100 millions d'années etc. mais تيدير لنا la datation ديال la mort des êtres vivants oui لأن ما كتكونش واحد لا بيريود اللي هي طويلة بزاف. Voilà, donc pour dater un parchemin remontant à l'Antiquité, on utilise le carbone 14. Mais pour dater une roche vieille de quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, on utilise le couple rubidium, strontium, etc. هاد les termes هادي ماشي بالضرورة أنكم تعقلوا عليهم، mais اللي خصنا نعرفوه هو le rôle ديال la radioactivité. C'est parmi les rôles, bien parmi les objectifs, c'est la datation absolue les êtres vivants, les roches, etc. Concernant, ou bien troisièmement, l'utilisation des substances radioactives dans le domaine industriel. يعني كيفاش هاد la radioactivité كتستعمل في le domaine industriel في المجال الصناعي.
Le traitement avec les radiations ionisantes est une méthode physique destinée à la stérilisation de quelques aliments, comme les épices. Ainsi, on peut augmenter la période de conservation de ces produits. Ce traitement est complémentaire à la congélation et au traitement chimique et à la cuisson. Les aliments sont exposés aux rayons gamma, ici du cobalt 60 radioactif, aux rayons X ou à un faisceau d'électrons. Il faut prendre des précautions en ce qui concerne les doses de radiation pour ne pas prendre les aliments toxiques, pour ne pas rendre les aliments toxiques. Ce traitement inhibe la germination des graines et des spores, empêche le développement des insectes et tue les micro-organismes pathogènes. شنو المعنى ديال هذا؟ اول حاجه ليتيزاسيون دي سبستانس راديو اكتيف دون لو دومين اندستريال في المجال الصناعي. في المجال الصناعي كنستعملوا بالضبط علاش؟ التعقيم ديال المواد الغذائيه، لا كونسيرفاسيون. لان ممكن اننا حنا كنعرفوا راه هنا قال لك لا كونجيلاسيون، تكلموا لينا على تريتمون شيميك اي لا كويسون. تريتمون شيميك هو لا جو ديال هذوك المواد الحافظه. يعني حنا نورمالمون كيفاش كدار المحافظه على دوك المواد الغذائيه لمده زمنيه معينه؟ اما تنديروا الكونجيلاسيون، اما تنديروا تريتمون شيميك يعني اضافه المواد الحافظه، اما تنديروا لا كويسون بحال الشكل ديال الحليب، هذاك الباستوريزي، هذاك اللي ياشتي اكسيتيرا، تيطيبوه لواحد درجه حراره معينه حتى كيموتوا هذوك لي جيرم اللي كاينين فيه. مي الا كان هذاك لو برودوي بغينا يبقى واحد المده زمنيه اللي هي طويله بزاف، اون نيتيليز لا راديو اكتيفيتي او بيان دي زيليمون راديو اكتيف. دونك هنا هادو علاش؟ لان هادوك لي زيليمون راديو اكتيف سيرتو لي غايون غاما اكسيتيرا شنو تيديروا؟ تيقتلوا هادوك لي زيتر فيفون اللي كيكونوا في هادوك في البرودوي، سيرتو هادوك لي زيتر فيفون كي سون باثوجين ممرضه. Il inhibe aussi la germination des graines et des spores. spores راه هما نفسهم. عندك سبور كنتكلموا على سبور عند لي بكتيريا، وكنتكلموا على سبور عند لي فيجيتو. دونك حتى الا كانوا لي غرين البذور الى اخره، الى درنا لهم لا راديو اكتيفيتي راه ما بقاوش غادي ينبتوا. لينيبيسيون ديال لي سبور اوسي او بيان لا جيرميناسيون دي سبور. دونك حتى هذيك لا بكتيريا ملي كنعرضوا ليها درجه الحراره اللي هي كبيره كتحول سو فورم دو سبور، كتبقى مخبيه. باغ كونطخ الا درنا لا راديو اكتيفيتي راه ميم هذوك لي سبور نو بوف با جيرميني. empêche le développement des insectes et les micro-organismes pathogènes. Donc, tels que les insectes, ils empêchent le développement de ces insectes. Alors, en général, l'utilisation des substances radioactives dans le domaine industriel, c'est pour la conservation des produits, et on utilise les rayons gamma et les rayons X. T4, les utilisations de la radioactivité dans le domaine médical. Alors maintenant on passe au domaine médical. Comment peut-on utiliser la radioactivité dans le domaine médical? Et on commence par le diagnostic médical. تشخيص يعني هنا تشخيص طبي. l'utilisation بطبيعة الحال نتكلموا على لي ريم، نتكلموا على لي سكانير اكسيتيرا. هادشي كامل راه تيخدم بلا راديو اكتيفيتي بطبيعه الحال، ou bien les rayonnements ou bien les éléments radioactifs. Alors l'imagerie médicale, utilisons le scanner et d'autres appareils se basent sur les rayons X pour produire une image en 2D ou bien en 3D de l'organe exploré. بطبيعه الحال les scanners etc. هادو كلهم كنستعملوا فيهم des rayons X اللي هما ce sont des rayons بطبيعه الحال radioactifs. C'est pour cela تيقول لك السكانر ما تنخصك ما دير واحد العدد ديال المرات في السنه ولا في الحياه ديالك اون جينيرال، سيرتو لي ريم اكسيتيرا. علاش؟ لان هذيك ليكسبوزيسيون او غايون اكس ولا وهاد لي زيليمون راديو اكتيف بزاف مرات متكرره راه غتاثر لينا على لي زورغان ديالنا. La technique de la scintigraphie se base sur l'injection au patient d'une quantité très faible d'une substance radioactive qui diffuse dans l'organisme et se fixe sur un ou plusieurs organes. Avec une caméra spéciale, on détecte les radiations émises par l'organe. L'intensité de la radioactivité dépend de la quantité de la substance radioactive fixée qui dépend elle-même de la nature et du fonctionnement de l'organe. هنا هذه الحالة هذه فاش كنتكلموا على التشعيع كنستعملوها في لي زيكسبيريونس بزاف.
التشعيع هو لوبجيكتيف هو التتبع ديالو ديك السويت ديال واحد ليليمون تال اكسيتيرا، بغينا نشوفوا لا فيكساسيون ديال واحد ليليمون. دونك هنا تنديروا لانجيكسيون، هو تيمشي يتفيكسا في البلاصه اللي فيها البروبليم ولا في البلاصه اللي كيأثر فيها، وحنا بواحد الكاميرا اللي هي سبيسيال تنشوفوا بطبيعه الحال شكون هو لورغان اللي هو كيتقاس مثلا بهاد لا ماتيير ولا بهاد لا سبستانس اكسيتيرا. فوالا. L'iode est utilisé pour explorer la thyroïde. Le calcium marqué est utilisé pour explorer les os. هنا تنعرفوا بالتhyroïde هي الغده الدرقيه. نستعملوا اليود راديو اكتيف باش اننا نشوفوا الاشكال او بيان او نيفو ديال الغده الدرقيه التhyroïde. الكالسيوم بطبيعه الحال على مستوى العظام. L'image de l'organe malade n'est pas homogène comme celle de l'organe normal. D'autre part, quelques cellules cancéreuses fixent la substance radioactive plus que les cellules normales. Alors, حتى لا بغينا نشوفوا est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses dans le corps ou non, on utilise des éléments radioactifs puisque ces cellules cancéreuses, elles captent ou bien ils fixent les éléments radioactifs plus que les cellules normales. Donc, on va observer la différence entre les cellules et on va déterminer les cellules cancéreuses. La radiothérapie. Voilà, donc on passe maintenant à la radiothérapie. La radiothérapie, les radiations ionisantes هما الايونات المؤينه او الاشعاعات المؤينه sont utilisées de façon ciblée pour tuer les cellules cancéreuses. تنعرفوا الجميع بان on peut tuer هذوك les cellules cancéreuses par l'utilisation des radiations بطبيعه الحال des radiations radioactives. Donc cancéreuses au niveau d'une tumeur. Cette technique a profité du développement de l'informatique, de l'imagerie médicale. En effet, la précision a permis de cibler les cellules en question, ça veut dire les cellules cancéreuses, et utiliser les doses de radiation optimales pour atteindre l'objectif sans endommager les cellules saines. دابا التطور العلمي اكسيتيرا ولاو تعرفوا بان شحال هي لا دوز ديال لي رادياسيون باغ اكزومبل اللي غادي يطلقوها باش ان بوغ سيبلي هذوك لي سيليل كونسيروز بلا ما نقيسوا هذوك الخلايا اللي هما سليمه لي سيليل سان. اي كوم بيلان au cours de la fission nucléaire induite fission nucléaire داك الانشطار النووي اندويت يعني اللي داروا الانسان au niveau des réacteurs nucléaires l'énergie libérée est utilisée pour produire de l'électricité. Donc à l'objectif là la production de l'électricité. Les radiations ionisantes sont utilisées pour stériliser les aliments تعقيم ديال المواد الغذائيه. La radioactivité naturelle est exploitée dans le domaine de la datation absolue des objets. التاريخ ديال les objets et des événements géologiques. Paléontologie et donc l'archéologie. بطبيعة الحال هنا سيرتو لي زيليمون راديوأكتيف كيتستعملوا بزاف في لا داتاسيون ديال لي زيليمون جيولوجيك باش كيعطونا واحد ليستوار جيولوجيك ديال واحد المنطقة معينة. Dans le domaine médical, la radioactivité est utilisée dans le diagnostic médical, تشخيص طبي. C'est le cas de plusieurs techniques d'imagerie médicale, comme scanner, l'IRM, etc. La radiothérapie consiste surtout à détruire certaines cellules, notamment les cellules cancéreuses. Et voilà, vous avez des exemples concernant l'utilisation de la radioactivité. Alors, ce chapitre est terminé. Ça le chapitre de la radioactivité. Et on passe, Inch'Allah, au chapitre suivant.